Salam sejahtera saya ucapkan kepada Miss Ayu dan rakan-rakan yang saya kasihi. Saya Aaron anak Edun Jawan, pemegang ID DM062234, ingin membincangkan hasil perbincangan kami iaitu teori person centered. Teori person centered ini telah pun ditubuhkan oleh psikologis Carl Rogers pada tahun 1950-an. Teori ini adalah berdasarkan terhadap kepercayaan pada setiap individu yang mempunyai kapasiti terhadap pertumbuhan personal dan juga self-awareness. Teori ini juga telah pun emphasize mengenai kepentingan dalam memberi sokongan dan juga non-judgmental environment untuk klien supaya diorang dapat explore diorang punya pemikiran, perasaan dan juga pengalaman. Untuk bahagian yang seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum and good day to Miss Ayu and to all my fellow friends. My name is Manazim bin Maisa, ID number DM06222128, and I will be explaining where my friend left off. Thus, the theory of person-centered focuses on the idea that individuals are expert on their own experiences and should be empowered to make their own choices and decisions, such as an independent marketeer or a leader. Hence, the therapist's role is to provide empathy, unconditional positive regards, and genuineness in their own interactions with the client's self-exploration and personal growth. That's all from me, and on to the next person. Assalamualaikum to all my friends and lecturer. My name is Muhammad Faisal bin Muhammad Safri, and my ID is DEM062227. Today we will discuss about technique or concept from the theory. Number 1, unconditional positive regret. The concept that the therapist or carnivore must accept and support a person without judgment, regardless of their thought, feeling, or actions. Number 2 is empathy. The ability to understand and share the feelings of other person and communicate this understanding to them in a supportive and non-judgment manner. Thank you. Hi, my name is Sazawani Afrina binti Abdullah. My ID student is DEM06229193. And I'm gonna explain about my part, which is congruence. The idea of the therapist should be genuine, authentic, and transparent in their actions with a client, and their words also action should align with their true feelings and beliefs. That's it. Hello, good day to Miss Ayu and all my friends. My name is Jared Letus. My ID is DEM062291. Today, I would like to talk about self-actualization, the belief that every person has the potential for growth, self-improvement, and fulfilling their own unique potential. And the therapy should support and promote this process. Thank you. Assalamualaikum and selamat sejahtera. My name is Muhammad Hari Adam bin Muhammad Nur Nazir. My ID DM062246. Today I will present about client-centered therapy, a non-directive approach to therapy in which the therapist acts as a supportive guide, allowing the client to explore their own thought, feeling and experience, and to find their own solution to their problems. And that's all from me. Thank you. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Miss Ayu. Nama saya Felicity Christy dan ID number saya ialah DEM06222198. Pada hari ini saya akan membentangkan untuk part saya, iaitu apakah yang saya boleh kaitkan dengan isu peribadi saya dengan teori yang kami sekumpulan pilih. Teori terapi berpusatkan orang menekankan kepentingan pengalaman subjektif dan dunia dalaman klien yang boleh dikaitkan dengan isu peribadi saya dengan menggalakkan saya untuk meneroka dan memahami pemikiran, emosi dan nilai saya dalam persekitaran yang tidak menghakimi dan menerima.
terapi berpusatkan orang juga menyerlahkan kepentingan hubungan terapeutik yang boleh relevan dengan isu peribadi saya dengan membantu saya untuk membina hubungan yang mempercayai dan menyokong dengan ahli terapi saya, membolehkan saya berasa didengari dan difahami semasa saya menangani cabaran saya. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Hai, saya Erkon Fernando Anarufus. Nombor student ID saya DM06221107 dan saya dari batch 27B. Okey, untuk seterusnya, teori of person center ini juga boleh digunakan untuk terapi isu peribadi kita. Dengan cara teori ini memudahkan fikiran kita, di mana kita akan merasa sangat disokong, dianggap keberadaan kita dan bebas untuk meluahkan segalanya dalam diri kita tanpa rasa dalam ketakutan dan kritikan.